Salut tout le monde! نتلاقاو من جديد في هاد la nouvelle vidéo, une vidéo pour les deuxième année moyenne. وقبل ما نبداو في la vidéo تاع اليوم ما تنساوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك راني بوستي فيهم tous les jours فوائد يهموكم يعني بزاف. ندوزو ديريكتومون لا فيديو تاع اليوم اللي هي كيما قلنا pour les deuxième année moyenne راح نديرو فيها des exercices de révision pour réviser bien sûr le devoir اللي راهو جاي الأيامات الجايين إن شاء الله bien sûr pour le troisième trimestre. Donc تبعوا معايا tout de suite on va commencer par le premier exercice. واش قال لي l'exercice الأول؟ قال لي transforme ces verbes en nom. حول الأفعال هادوما en nom الأسماء. Alors هنايا هاد la leçon هادية الدرس هدايا c'est la nominalisation des noms des verbes pardon يعني أني نحول les verbes للن نحول فعل الاسم. باش نحول فعل الاسم واش ندير له je vais ajouter un suffixe راح نزيد له سوفيكس. وشنو هو السوفيكس؟ سوفيكس هو عباره عن واحد الاضافه يزيدوها في لا فان تاع لو فيرب باش يحولوه لان نون. من بين لي سوفيكس المعروفين واللي نستخدموهم بزاف ان فرونسي واللي راح يهموكم يعني في لا دوزيام اني عندنا لو سوفيكس اج امون سيون. كي نقول سيون يعني اسيون ايسيون اوسيون d'accord كامل يخلصوا بسيون. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. مثلا عندي le verbe laver يغسل غسل يغسل. طلب مني أني نحول ولا نشتق منه الاسم تاعو. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer هذاك ال ER تاع laver نمحي له ال ER تاعو. Je vais ajouter age. راح نتحصل على lavage. عندي يغسل غسل يغسل le lavage c'est-à-dire الغسل. Donc حولته من الفعل من le verbe للاسم le nom. D'accord? هنايا في لا لوسون هادية اتونسيون ما عنديش قاعده معينه تقول لي بلي لي فيرب الفلانيين نحط لهم اج ولي لي فيرب العلانيين نحط لهم اومون ايتترا. ما عنديش قاعده. دونك انا كاسكو جو في فير كل ما يمد لي ان فيرب يقول لي حولوا لان نون جو في اسيي نحاول اني نركب له لي سوفيكس اللي نعرفهم ونشوف اما هو اللي يمد لي كلمه جازت عليا ديجا من قبل. وفي هاد لا لوسون بالذات على قد ما تخدم تمارين على قد ما تتعلم كلمات جدد على قد ما راح ما تلقاش بروبليم نهار لو دوفوار. داكور الوغ نرجعوا ليكزارسيس تاعنا هاوليك التمرين. الوغ لي فيرب اللي مدوهم لي نبدا بروميير فيرب لو فيرب ديكوري. كيما قلت لكم ما عنديش قاعده الوغ جيساي. اسكو نقول ديكورمون اسكو نقول ديكوراج اسكو نقول ديكوراسيون. اما هي الكلمه اللي جايزه علينا من قبل bien sûr c'est la décoration. La décoration, le fait de décorer. اني نزين التزيين c'est la décoration. نفوت le deuxième verbe, le verbe entraîner. Normalement هذا c'est un verbe معروف و le nom تاعو بزاف معروف surtout pour les garçons. Entraîner, est-ce que نقول entraînage est-ce que نقول entraînation est-ce que نقول entraînement. Alors تدريب c'est quoi? C'est l'entraînement bien sûr. Donc je vais ajouter ement. Entraînement. Nfout les mots là. Le verbe nettoyer. Là, le verbe nettoyer, c'est beaucoup plus les filles qui connaissent le mot. Alors, est-ce que rolo nettoyement, nettoyation ou la nettoyage? Bien sûr, c'est le nettoyage. Voilà. comme la réponse les mots là. Le verbe finir, le verbe finir, c'est la finition. La finition. D'accord? Et enfin, on dit le verbe embarquer, je vais dire l'embarquement. C'est l'embarquement. D'accord? Voilà, donc ça c'était le premier exercice. Nous allons directement l'exercice numéro 2. La deuxième leçon. Où je l'exercice de Kali. Évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui. باستخدام le pronom relatif qui. Évitez la répétition. Alors, باش نفهم l'exercice هذا وباش نعرف نجاوبو نربط على la leçon vite fait. Alors, la leçon تاعنا c'est le pronom relatif qui. واش معناتها pronom relatif qui? Alors, le pronom relatif qui هو كيما نقولوا حنا بالعربية الذي والتي. D'accord? الذي والتي هذا هو le qui en français. نستخدموه حنا en français enfin يستخدموه en français باش يéviter la répétition باش يتجنبوا التكرار.
d'accord. يعني par exemple كيما المثال اللي راهو أمامنا عندي le directeur récompense les élèves. Le directeur ما كاينش le S غلطت وأنا نطابي donc le directeur sans S récompense les élèves. Point. Ces élèves ont réussi l'examen. Ces élèves ont réussi l'examen. المدير راهو يكافئ في التلاميذ. هاد التلاميذ نجحوا في الامتحان. أنا حابة نمحي كلمة تلاميذ كامل ونقول المدير راهو يكافئ في التلاميذ اللي نجحوا في الامتحان. Donc qu'est-ce que je vais faire pour éviter هاد la répétition هاد التكرار؟ نروح j'efface le mot qui se répète. نمحي الكلمة اللي راهي تتكرر je la remplace بالكي نعوضها نستبدلها بالكي نحط كي في بلاصتها ونلصق les deux phrases j'attache les deux phrases مع بعضهم نتحصل على le directeur récompense les élèves qui ont réussi l'examen. D'accord. هاي كيفاش نخدم السؤال هذا. نبقاو توجور مع la leçon هادية. هنا le qui هدايا نسموه un pronom relatif. D'accord. Le nom اللي قبلو الكلمة اللي قبلو الاسم اللي قبل le qui نقولو عليه antécédent et la phrase من qui jusqu'à la fin نقولو عليها proposition subordonnée relative نرمز لها PSR. علاش راني كتبت لكم هاد الثلاثة هادوما باسكو يجيوكم توجور في الدوار entoure l'antécédent, entoure le pronom relatif, souligne la proposition subordonnée relative, etc. تفاصيل هادوما كاملة ورايح يسألكم عليهم وانا تاني دوك نجيبهم لكم dans un exercice. نعاودو نرجعو l'exercice اللي شفناه الاول كامل اللي قالنا évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui. Alors باش نتجنب التكرار نقرا la première phrase. J'attends mon ami, cet ami rentre du voyage. D'accord. Alors le mot qui se répète c'est كلمة ami. Alors Anna, je vais effacer cette amie هدايا الكلمة deuxième cette amie je vais la remplacer بكي كيما درنا هداوين ورايحة نتحصل على j'attends mon ami qui rentre du voyage. نحيت كلمة cet ami وحطيت في بلاصتها qui et j'ai attaché وربطت بين les deux phrases. Je vais faire la même chose pour la deuxième phrase. J'ai vu un documentaire, ce documentaire parle des animaux. Alors, un documentaire, ce documentaire. Alors, ce documentaire, a dit que deuxième, je la remplace par un qui. J'ai vu un documentaire qui parle des animaux. شفت وثائقي اللي يتحدث على les animaux. D'accord? Très bien. L'exercice numéro 3 نبقاو toujours مع la même leçon نفس الدرس هدايا والسؤال هنايا encadre l'antécédent, entoure le pronom relatif et souligne la proposition subordonnée relative. Il t'a donné deux phrases, d'accord? Première phrase, j'ai rencontré le cousin qui m'a envoyé une lettre. Le pronom relatif. Voilà, le pronom relatif, c'est qui, bien sûr. Voilà l'antécédent, c'est-à-dire le nom. C'est le cousin. وراهي la proposition subordonnée relative qui m'a envoyé une lettre. D'accord? C'est pour la deuxième phrase. On a pris le chat qui dormait devant la porte. Le pronom relatif c'est qui, l'antécédent c'est le chat et la proposition subordonnée relative qui dormait devant la porte. D'accord? Très très bien. On passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 قبل ما نبدا l'exercice numéro 4 إلا راك لحقت معايا لحد لهنا ومازال ما درتش جيم لا فيديو واش راك تستنى دير جيم لا فيديو ابوني لاشين باش هكذا يوصلوا لك كامل لي فيديو اللي نبوستيهم جدد باذن الله. Alors l'exercice numéro 4 قال لي conjugue les verbes suivants au passé composé. Le passé composé. هاد la leçon اللي حنشوفوها كل عام وكل عام les élèves يصيبوا فيها un problème. Bon, لهنا je vais vous faire juste un petit résumé. اختصار ملخص صغير le passé composé. Sinon راني دايره des vidéos بزاف على le passé composé تصيبوهم في لاشين. واحده فيهم اللي هي شامله اكثر ومهضر عليها بالتفصيل اكثر دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. رجعوا ليها الا ما كوش فاهمين passé composé vraiment
من تما تفهموه تري 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 بيان. ومن غير هذيك لا فيديو تاني في لاشين راح نصيبوا بزاف دي فيديو واحد اخرين qui parlent du passé composé. Alors le passé composé c'est un temps de conjugaison هو زمن من أزمنة التصريف. باش نصرف un verbe باش نconjuguer un verbe في le passé composé راح je vais utiliser l'auxiliaire c'est-à-dire الفعل المساعد اللي هما avoir ولا être ونزيدوا له le participe passé du verbe. Participe passé du verbe c'est-à-dire نروح le verbe نحيلو ER نحط له E accent نحيلو IR نحط له I etc. Pour les troisième groupes ça dépend chaque verbe كيفاه. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. عندي مدلي Sarah ou مدلي le verbe préparer. Ou قال لي conjugue préparer avec Sarah. Qu'est-ce que je fais? كيما قلنا. Auxiliaire plus participe passé. Préparer, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc, راح نقول Sarah a préparé. D'accord? مثال واحد آخر. قال لي les élèves, le verbe finir. Qu'est-ce que je fais? Finir, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc, راح نقول les élèves ont fini. C'est l'auxiliaire avoir. Vous êtes le participe passé du verbe. D'accord? Attention, l'exemple, on dit les verbes avec avoir, mais il y a des verbes qui vont se conjuguer avec être. Bien sûr, les verbes avec être, les verbes avec avoir, les verbes qui se conjuguent avec avoir, la majorité. Bien sûr, les verbes qui sont avec être, qui m'a par exemple les verbes comme les verbes de mouvement, qui m'a entrer, sortir, aller, venir, arriver, partir, retourner, monter, descendre, tomber, passer, naître, mourir, rester. Les verbes هادوما ou les verbes المشتقين منهم كيما par exemple كي نقول لك venir مع être معناتها devenir تاني مع être revenir تاني مع être. D'accord? Les verbes تاني les synonymes تاعهم كيما par exemple rester qui madame rester مع être سما synonyme تاعو demeurer هو تاني مع être. D'accord? Donc en général c'est شفاو على هادوما إلا جاكم être يجيكم من هادوما les 14 verbes. Alors نرجعوا حنايا دوكا l'exercice تاعنا. Alors l'exercice واش قال لي conjugue les verbes suivants au passé composé. نبدا بالأول tu le verbe fabriquer. Le verbe fabriquer c'est un verbe avec avoir. Je conjugue avec avoir مع tu نتحصل على tu as fabriqué. Tu as fabriqué. D'accord? نزيد deuxième Nabil le verbe entrer. Verbe entrer هذا مجاز علينا إذا شفيتو entrer مع être. Donc راح نقول Nabil est entré. راح نستعمل l'auxiliaire être ماشي l'auxiliaire avoir. D'accord? نزيد troisième vous grandir. Grandir c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Avoir مع vous راح نقول vous avez et j'efface IR ونحط الI نتحصل على vous avez grandi. Et enfin les amis, le verbe arriver. Verbe arriver, c'est un verbe avec être, se conjugue avec être au passé composé, mais avec avoir. Donc, je vais dire les amis sont arrivés et j'ai ajouté le S à la fin parce que le participe passé s'accorde avec le sujet quand il s'agit de l'auxiliaire être. إذا ما كنتش فاهمين هاد النقطة هادية تاع le participe passé quand il s'accorde avec être etc. ولا راكو حابين ندير لكم plus d'exercices عليها وعلى le passé composé en général قولوا لي في les commentaires et je vais essayer de faire mon maximum باش نأكد على النقطة هذه في فيديو خاصة بها. D'accord? Alors voilà, لهنا نكونوا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. إلا عجبتكم la vidéo ما تنساوش تخليو un petit j'aime وما تنساوش تطلعوا على les vidéos هادوما دوكا parce que يهمكم pour votre devoir. Je vous dis au revoir et à la prochaine.